मान को गाली दिया तुम हिंदू है আরে ভাই আমি মুসলমান। नहीं तुम हिंदू है আরে আমি মুসলমান। नहीं तुम हिंदू है দামটা বুঝাই কেমনে? আমি মুসলমান। ठीक है तो दिखाओ হ্যাঁ কি দেখাবো? वो वाला কি ও কাড়া মুসলমানি। हाँ 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 আচ্ছা सही আচ্ছা समझा আচ্ছা জঙ্গলে চলো চলো। দেখা দেবো কাঠটা কি অবস্থা। আল্লাহ আল্লাহ। হ্যাঁ ठहरो इधर মানে उठाओ কি हट! আরে উঠাইতাছি कपड़ा उठाओ সহ্য হয় না একেবারে খাসর জানি কোরআন নে দেখ। ठीक से नजर नहीं आ रहा इज्जत ठहरो करे। हम पहले चश्मा लगाएगा ও চোখে পাওয়ার কম अब देखेगा ठीक তাড়াতাড়ি কর রে ভাই। কি ঠিক আছে হ্যাঁ तुम वाकई मुसलमान है अच्छा, अच्छा। हम खुश हुआ আচ্ছা मगर एक बात बोलेगा बुरा नहीं मानना की? तुम्हारा छोटा है ও তো ঘুমাইতাছে। दवाई खा लेना ठीक है আচ্ছা আচ্ছা और सुनो হ্যাঁ मुक्ति युद्ध देखने से हमको बोलना है